धीरे करके उसका सारा संवर जाता है काम, उसकी आदत अच्छी हो जाती है। परंतु हम जानबूझ के अपनी आदतों को बिगाड़ते हैं। ये झगड़े क्यों होते हैं? नासमझी वाले तो झगड़े करेंगे, समझदार झगड़ा क्यों करता है? इसका अंदर समझ उसमें नहीं है। नासमझी में हो भी जाता है तो इंसान माफी मांगता है। इसीलिए इस दुनिया में मैं मेरी का आपा धापी का स्वार्थ का कारोबार चलता है सारा। किसी भी जगह जाओगे, आदमी एक दूसरे को आप आगे के दूसरे पीछे धकेलना चाहता है, लेकिन निस्वार्थ भाव का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ आदमी जो त्यागता है वही आदमी गुणवान, अच्छा और चरित्रवान होता है। और अपना सुख त्यागे बिना दूसरे को सुख कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अपना सुख त्यागोगे, दूसरे को सुख देना चाहते हो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करोगे तो दुख होगा, लेकिन आपने दुख को दुख नहीं माना, क्योंकि दूसरे का हित करते हुए आपने सोचा कि मैं कोई नेक काम करता हूँ। इंसान को हर समय सोचनी चाहिए मैं नेकी के रास्ते पर चलूं, भले काम करूं, किसी के रास्ते में रोड़ा ना बढ़ूं, बाधा ना बढ़ूं। क्योंकि अगर दूसरे को हम दुख देते हैं, कबीर साहब की देखभाली बड़ी लंबी चौड़ी है कि आदमी ने ऐसा नन्ना होके रहे जिस तरह रास्ते का पत्थर, रास्ते की कंकर। फिर अगली बार कहे हैं कि ना रास्ते का कंकर बन गया तो किसी को ठोकर लगेगी, उससे भी छोटा रास्ते की रेत। नहीं, रेत भी अगर हो गया तो भी वो दूसरे पैरों को छू के और मिट्टी खराब करेगी। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वो रेत भी पिस के बिल्कुल ऐसी हो जाए कि वो जिस चीज में लगे उतर जाए। बोला ये और भी बुरी होगी कि जहाँ पाँव टिकेगा उस सिर से भी ऊंची जाएगी। इतनी महीन होने के बाद भी इतनी गहराई तक की बात कहते हैं कि आदमी किसी भी प्रकार से, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि किसी के रास्ते में बाधा ना बने। और जो सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सब जन की सुख की बात करे और सबके हित की बात करे, वो इंसान नेक इंसान है। जब नेकी हमने नहीं सीखी और उस चीज के लिए सारी चीज, कहीं स्कूल में जाओ, सेना में जाओ, पुलिस में जाओ, ऑफिस में जाओ, आपको अनुशासन में रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता? अगर थोड़ी सी भी तुम कोताही करते हो तुम्हें सजा मिलती है कि नहीं मिलती? थोड़ी भी गलती करते हो, सेना में हो तो निकाल दिए जाओगे, पुलिस में हो तो निकाल दिए जाओगे, विद्यालय में हो तो तुम्हें सजा मिलेगी, स्कूल कॉलेज में तुम अगर करते हो तो रेस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे। हर जगह तुम्हारी असफलता होगी। और जहाँ अनुशासन होता है, देखने में दूसरों को अच्छा लगता है, काम सही तरीके से होता है, किसी को किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, और ऐसी चीजें हमेशा लाभकारी, गुणकारी होती है इंसान के। आप लोग परिवार वाले हो, घर में भी अगर कोई काम करते हो व्यवस्था से करते हो कि नहीं? थोड़ी अव्यवस्था कर दो, सुबह सुबह का टाइम है, टूथब्रश और पेस्ट तुमने उठा के रसोई में धर दिया, कहाँ ढूंढोगे? और आटा और सब्जी तुमने जाके बाथरूम में धर दिया तो कहाँ धरोगे? व्यवस्था है कि नहीं है ये? क्योंकि आटा और ये बाथरूम में नहीं धरे जा सकते, ब्रुशर वो नहीं रखे जा सकते। तुम्हारे पहनने के कपड़े ये नहीं के बाहर फेंक दिए जाए। कपड़ों को कपड़ों की जगह रखो, टूथब्रश की जगह पे रखो, साबुन को अपनी जगह रखो, रसोई का सामान रसोई में रखो। जब उन चीजों को तुम व्यवस्थित ढंग से रखते हो, और तुम खुद क्या करते हो? अपने घरों में सारा सही चाहते हो, लेकिन दूसरी जगह जाते हो तो भूल जाते हो। दूसरा कोई नहीं सिखाएगा, खुद अनुशासन में रहना सीखो। और आपके लिए बताओ ना, शिष्य के लिए तो ये है
کہ آدمی نے کبھی آپا داپی کا کام نہیں کرنا چاہیے. جو ایسا کرتا ہے وہ شش نہیں ہے. آپا داپی کا کام یہ ہوتا ہے بھائی پہلے آپ کریں. اور سچی بات یہ ہے تیرا تیرا میرا میرا. سمجھ گئے نا. لیکن دوسرا آدمی نے کہا تیرا 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 بھی میرا میرا بھی میرا. وہ کام کرنے لگ رہے آپ تو. ایک کو جگہ مل کی جاؤ بھائی. ایک بار یاتری تھا ایک سردی کا موسم. ایک چھوٹی سی کٹیا میں ایک آدمی سوچا. دوسرا آدمی آ گیا بولا بھائی بڑی سردی ہے. دیکھا ذرا کام بڑا سردی ہے بارش ہو رہی اوپر سے. بولا آ جا بھائی جگہ تو نہیں ہے لیکن میں اکیلا سوچا تھا تو ہم بیٹھ کے رات کاٹ لیں گے. چھوٹی کٹیا تھی ایک کی بجائے سو نہیں سکتے تھے 2 جنے بیٹھے. اور کوئی اور گھومتا پھرتا تیسرا آدمی آ گیا. وہ بولے بھائی مجھے دکھائی دیتا جگہ تو نہیں ہے لیکن میں تو مر جاؤں گا اگر باہر رہا تو. ادارتا کی بات کرتا ہوں. جو کٹیا کا مالک تھا کہنے لگا بھائی میں اکیلا لیٹ سکتا تھا ہم 2 بیٹھ سکتے ہیں آ جا تینوں کھڑے ہو گئے رات کاٹ لیں. اتنی دیر میں چوتھا آدمی آ گیا اور چوتھا آدمی میں آ کے کہنے لگا بولے بھائی میں باہر نکل جاتا ہوں آپ اس سے اندر ہو. کیوں میں اب تک سوکھا ہوں تھوڑی دیر میں بارش رک جائے گی ٹھنڈ کم ہو جائے گی. تم تو پہلے ہی بھیگے ہوئے ہو تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی بیمار اور بخار. یہ ہے آدمی کا پروپکار کرنا. یہ ہے تیاگ کرنا. آپ ڈونڈی تو پیٹتے ہو بھکتی کی اور لکشن نہیں ہے ایک بھی انسانیت کا. اس تھوڑی سی جگہ کے لیے ٹکرا ہوتے ہو. دکھ آتا ہے. ساری عمر پڑھاتے پڑھاتے بیت گئی. اور جو انسان اس کا پالن کرتا ہے اس کو برا لگتا ہے. یہ ایک انسان کی پہچان بتاتا ہوں. جو آدمی دوسری جگہ بھی جا کے نیم اور انوشاسن کو دیکھتا ہے پالن کرتا ہے سوچ لینا چاہیے اس کے گھر میں بڑی شانتی ہے اور یہ آدمی بڑا ٹھیک طریقے سے اور سلیقے سے رہتا ہے. اور جو باہر جا کے ایسا ہی کرتا ہے مس یوز کرتا ہے کسی چیز کا بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ نہیں یہ چیزوں کو ادھر ادھر تاکتا رہتا ہے سوچ لینا چاہیے آدمی اچھا نہیں. تم اپنا پریچے خود دے دیتے ہو آپ کیا ہو. آپ کو بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کریا کلاپ آپ کا بیٹھنا آپ کا بات کرنا آپ کا ہوا کسی کے بارے میں جاننا اس کو بولنے کا تھوڑا موقع دینا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد میں 2-4 بات پوچھو گے وچلت ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا تھا کیا کہے گا. جو واستوکتا ہوگی وہ نکل آئے گی. لیکن جو آدمی صحیح ہوگا وہ اس سے کتنی بھی بات کرو گے صحیح طریقے سے کرے گا سلیقے سے کرے گا. انسان ہو لڑائی کرو تو بھی ویچارک لڑائی ہونی چاہیے. ویچارک لڑائی ہاں اور نہ کی ہوتی ہے. تمہاری بات اچھی ہے تو اس کو کہو سمجھاؤ. اگر اس کی اچھی نہیں ہے تو اس کو بتاؤ. یہ نہیں کہ لٹ اٹھا دیا مارنا شروع کر دیا یہ کر دیا بہت بڑا پاپ ہو گیا. گھروں میں لڑائی جو ہوتی ہے پتی پتنی کی ہوتی ہے بھائی بھائی کی ہوتی ہے بیٹے باپ کی ہوتی ہے وہ کیا لڑائی ہوتی ہے. گردن کاٹنے کی ہوتی ہے کیا سر پھوڑنے کی ہوتی ہے کیا. وچاروں کا نہ ملنا ہی لڑائی ہے. ورودھی وچار ہو جاتے ہیں وہ لڑائی ہے. وچاروں کی لڑائی ہونی چاہیے. اس میں سدھار ہوتے ہیں اس میں سمجھ ہوتی ہے اس میں گیان اور وویک کی بات جیت ہوتی ہے مورکھتا کی نہیں. سیکھو گے کیا. میں میری اپنی بتاؤں میں تو گاؤں چھوٹے گاؤں کا رہنے والا تھا. سکول بھی 5 جماعت کا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں تو 12 کوس ٹوٹی سائیکل میں جا کے گرمی سردی میں وہ بھی سائیکل کیا نام کی تھی دیوار سر پر اٹھا کے چلنا پڑتا تھا.
कच्चे रास्ते थे, रोटी तक नहीं खानी मिला करती पूरा दिन। सीखे हमने। मैं मेरी अपनी बताता हूँ, मैं जहाँ कहीं गया मैंने हर इंसान से सीखा कि ये आदमी इस तरह से बात करता है, तुझे भी ऐसे करनी चाहिए। ये आदमी इस तरह से प्यार से बोलता है, तुझे भी प्यार से बोलना चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बुरा बोलना चाहता हूँ, नहीं। ये मेरा क्रोध इसलिए है कि वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये क्रोध इसलिए है कि ताकि आप सुधर सको। ये घातक नहीं, दातक चीज है। ये तुम्हें दात देगी, समझाएगी, अच्छे गुणों को बढ़ाएगी। और जब नहीं मानते हो तो होगा। सास बहू को कहती है तू तो फूड है, तेरे घर भी क्या सीख के आई है? झगड़ा हो गया कि नहीं हो गया? क्या सीख के आई तेरे घर? कहती हो, गालियां देती हो कि तेरी माँ ने क्या सिखाया तेरे को, तुझको पता ही नहीं क्या? अगर वो सही तरीके से जानकारी होती, शिक्षा होता, नहीं सुननी पड़ती उसको ऐसा। अगर वो अच्छे स्वभाव की है तो हाथ जोड़ के कह देगी कि हाँ माता जी मुझे पता नहीं था, आगे से मैं गलती नहीं करूँगा। अगर वो इस बात को ही बुरा मान ले कि मेरे घर वालों को बुरा कहती है, मेरी माँ को बुरा कहती है, झगड़ा वहीं से शुरू, बर्बादी का रास्ता हो गया। बात छोटी सी होती है, समझते हैं नहीं। प्रकृति में जहाँ कहीं जाओ, मेरे से ही बताई है, मैं जहाँ कहीं गया मैंने हर आदमी से अच्छा गुण ले लिया। बैठना उठना मेरे को नहीं आता था, बोलना मेरे को नहीं आता था। डर आप भी मेरे को बड़े आदमी से डर लगता है कि गरीब हालत का था, गांव का था, डर लगता था भाई ये आदमी तो अफसर है, बड़ा है, पैसे वाला है। लेकिन धीरे धीरे करके उन लोगों में बैठ के, उठ के, उनके विचार सुन के, उनके अंदर रहते हुए उन गुणों को धीरे 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 करके अपने अंदर मिलाता गया, तो समझ आती गई। इसलिए मुझे बुरी बात अच्छी नहीं लगती, मैं कह देता हूँ। और मैं कहता हूँ हर इंसान ये बात सोच रहे, ये बात भी मेरी याद रख लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जहाँ कहीं जाओगे ना, गलत काम होता दिखाई देगा, उसी टाइम कह दोगे भाई महाराज जी इस टाइम पे ये कहेंगे हम गलत कर रहे। दूसरे की तो बड़ाई करते हो, वाह भाई वाह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अपनी तरफ नहीं करता, मैंने क्या कर। दूसरे की इतनी प्रेज करते हो, अपनी भी किया करो कभी। उसको प्रेज की जरूरत नहीं है, शिक्षा करो उसको। बात भक्ति की करते हो, बात नाम लेते हो, कहते हो कि हम भजन भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, सुमन भी करते हैं। सुमन इन बातों का ही करते हो क्या है? सुमन से तो सारे पाप धुलते हैं, अच्छे गुण आते हैं, मन पवित्र होता है, उसमें तो त्याग की भावना होती है, दिल में दया आती है, प्रेम पैदा होता है, सद्बुद्धि आती है, कुबुद्धि दूर भागती है। फिर सारी कुबुद्धि हमारे पल्ले क्यों पड़ गई है? जब एक बार कह दी कि एक लाइन में आ जाओ, दूसरी जगह में जाके देखो कितना अनुशासन है। उनके गीत गाओगे, हाँ गए थे जी, हाँ बहुत अनुशासन उनका, बहुत अच्छा तरीका। लेकिन सारा तरीका किसने बिगाड़ दिया? अपनी बेइज्जती खुद करते हो, तुमने बिगाड़ दिया। औरों की प्रशंसा करते हो, उनको देख के तुमने तो सुधार नहीं किया। आज तक किसी ने कहा कि हम वहां चीज ये देख के आए थे, हम भी आज के बाद ऐसा करेंगे? बुरी बात वैसे सीख जाओ तुम। और इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सुधार के लिए कभी लेट नहीं होता इंसान, चाहे कितनी भी उम्र हो जाओ, अच्छे गुण अपनाने ही चाहिए। अच्छा करने वाला सबको अच्छा लगता है, सबके मन को भाता है। फूल को देख के सबका मन ललचाता है तोड़ने के लिए, कांटे की तरफ भागता है कोई कांटा पकड़ने में।
تو جو چیز سب کو اچھی لگتی ہے وہ چیز اپناؤ. کام اپنا اچھا کرو گے اچھے دنیا والوں کے لگو گے, کام اپنا بگاڑو گے برا دنیا والوں کو لگو گے. اپنے کام ٹھیک ڈھنگ سے انوشاسن سے پیار سے جو کرو گے اس میں ہر کام میں برکت ہوتی ہے, اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے, اس کے پرینام بڑے دور گامی اور اچھے ہوتے ہیں. اس لیے اچھے گنوں کو اپنایا کرو, برائیوں کو کیا کیا بھائی. زیادہ نہیں بولوں گا بھائی, دن میں پھر بولنا پڑے, گلا خراب ہونے لگ گیا. میرا بہت بہت آشیرواد.